हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द कंप्लीट फंडा समस्त को स्वागत करम चैनल को। देखो आज आप 24 तारीख 24/8/2026 तो कौन कौन गुरुत्वपूर्ण अपडेट अच्छी देखा। तो बहुत सारा अपडेट अच्छी आज आप टीचर मानकर जो आशायी मानकर जो स्ट्राइक अच्छी से रिगार्डिंग आप गोटे बड़ अपडेट आसी जो कि केबे कौन वैकेंसी आसो से रिगार्डिंग वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व गोटे बहु मात्रा वीडियो शेयर करेंगे। चैनल को नुआ आसले चैनल को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जहाँफल कि नेक्स्ट अपडेट आप चैनल मध्य पाइपर। डिस्क्रिप्शन में ता सहित आपंकर कमेंट सेक्शन में आम व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक अच्छी चाहिए आम चैनल सहित जोड़ी हो। देखु आरंभ करिया वीडियो। देखु आपण मानकर जो टीचर आशायी मानकर जो स्ट्राइक चलता जो थे कि जूनियर टीचर आशायी एसएसबी टीजीटी ता सहित आपण मानकर पीजीटी एमती आपण मानकर बहुत सारा जो टीचर आशायी स्ट्राइक चलता से रिगार्डिंग रे आपण मानकर आज गोटे मीटिंग होता जोटि गोटे हाई पावर मीटिंग आम कहीपर जो थे कि टीचर आशायी मैंने जोग देते आउ एसएमई हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटीर बा एसएमई जो सचिव स्तरीय बैठक होता जो थे कि से मैंने आश्वासना देते जे बहुत जल्दी आपण मानकर पोस्टिंग आसापी जाऊँगी जो थे कि एसएसबी टीजीटी पीजीटी एमती आपंकर विभिन्न पोस्ट रोचे किंतु जूनियर टीचर रिगार्डिंग रे कहते आपंकर नवेम्बर बेलू आसो कहीं आप जानतु कि आपण मानकर जूनियर टीचर फेज 1 रे जो पोस्टिंगटा दि जाइथिला सेथिरे आपणकर किछरा न्यायिक प्रोसेस रे रहिछि जोटा कि आपणकर 2018 बैच 2024 बैच टीचर मानकर भितर क्लास रोचे एत पर्यंत सेटा हेई नाही जोथि पई कि जूनियर टीचर बा असिस्टेंट टीचर आमे कहउछन्ती टिके विलंब होई पारे नवेम्बर आडे होई पारे जेबे भी आपण मानकर एटा केसटा समाधान होई जिवो ता परे परे बहुत जल्दी आपण मानकर ए पोस्ट पळे आसो। किंतु कहिया पई गले गोटे खुशीर कथा एया जे जो आंदोलन आरंभ होता जो गोल पाई से गोलटा कौटना कौटी फिलअप होती किंतु रिटेन निहाती दरकार रिटेन गवर्नमेंट एमती जो आंदोलन को प्रशमित करने आंदोलन को बंद करने से आपंकर पारे किंतु आपड़ पूर्व देखी किंतु रिटेन जब आप गवर्नमेंट क्लारिफिकेशन दे पारुछि ताले एटा बहुत भल हम कि आशा रखा जेहेतु सेप्टेम्बर चलला अक्टोबर नवेम्बर भितर आम देखा तो जदि एटा नहला पुणी परवर्ती मुहूर्त में अन्य कार्यपंथा नहीं कि करार चांसेस रोचे। नेक्स्ट अच्छे देखिए ओसेपारू अच्छी चिठी जो थे कि यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स ग्रांट अंडर द समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान अनुसार स्पोर्ट्स ग्रांट जो रोचे सेटा को यूटिलाइजेशन करने दि जाइए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव आई एम इन्फॉर्मिंग दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटी एट द स्कूल लेवल play a crucial role in the holistic development of the student behind the physical fitness and emphasizing the social emotional and the cognitive growth and engaging the foster teamwork जो थे कि मोटामोटी भाव में कहुई गोलटा ए 2026-27 इट इज अप्रूव्ड ऑल द गवर्नमेंट स्कूल देखिपारे 5,000 प्राइमरी 10,000 आपंकर अपर प्राइमरी एंड 25,000 सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल देयर फॉर दे रिक्वेस्ट टू टेक द नेसेसरी ताने 25,000 टंका आपण मानकर जीव हाई स्कूल आउ +2 को 5,000 प्राइमरी 10,000 जाऊँच आपंकर अपर प्राइमरी जो थे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किणा हम जहाँद्वारा कि पिलामाने अधिकरू अधिक जमी क्रीड़ांगन गोटे सब्जेक्ट रोचे आपंकर स्पोर्ट्स प्रति अधिक अट्राक्टेड हेबे आ से अनुसार से खेलकूद करेंगे। तापर देखो नियमित दाबी स्कीमेटिक टीचर संघर स्कीमेटिक्स कनिष्ठ शिक्षक संघ गुरु दिवस सुधा दाबी पूरण नहेले हेब आंदोलन होती कौन स्कीमेटिक टीचर मानकर जानी प्रोब्लेम एज रोचे जे केस कोर्टे केसटी पड़ी जिओ केसटा पड़ी कोर्टे एत पर्यंत कौन समाधान आसीपारा ना जेहेतु कौन समाधान आसीपारा ना प्रेस मीट जरिया 23 अगस्ट रे शीर्ष नेतृत्ववृंद से जोटा दाबीटा को सरकार को जन देते कि सरकार जाशुणी ये जिनसा एत पर्यंत डिले कर नौकरी तो एटलिस्ट गवर्नमेंट कौन करने आवश्यक जल्दी से जिओ रिगार्डिंग रे जहाँ भी समस्या अच्छी माननीय हाईकोर्ट को पाखरे दाखल करी हाईकोर्ट रे जो पेंडिंग होगी पड़ी जो केसटा से सल्व करूँ सल्व करने सहित गेजेटेड जो नोटिफिकेशन जहाँ जहाँ अच्छी से जिनसा को परवर्ती मुहूर्त में आगू नापी डीओ मान ऑर्डर दिंतु जहाँद्वारा कि हजार हजार जो जूनियर टीचर अच्छा से मैंने निश्चित रूपे ए लाभवान हो पारे आउ जो मैंने कलंकित प्रथार चली से प्रथाटा चेंज होगी जोटा जूनियर टीचर स्कीमेटिकटा चेंज होगी जूनियर टीचर रेगुलारटा से जमती जो रेगुलार स्वाद से चाखी पारे से रिगार्डिंग रे से कहते जदि सेप्टेम्बर 5 सुधा यहाँ आप न हो परवर्ती मुहूर्त में मौसुमी अधिवेशन अच्छी तो ओडिशा एक नुआ आंदोलन पुणी देखापी जीव। तापर नेक्स्ट देखिपारे
এটা ମୁଁ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅହୋରାତ୍ରି ଧାରଣା 8ମ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ। 8 ଦିନ ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର, ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ସରକାର। ସମନ୍ୱୟ ସମିତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନର କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି, ସେମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ବିନା ବେତନରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେଇଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ବା ସମାଜ ବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀକରଣ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂରେ ଦାବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଓସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଟର ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେଟାକୁ 24 ଅଗଷ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଅଫିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଇନ୍ ଦ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦ କନସର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲର୍ନ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ରହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି, 6 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍, ତା ସହିତ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ରାଜକନିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ଭଳି ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଚାନକ ଯାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଧରାପଡ଼ିଛି। 6ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୋ କଜ୍ ଲାଗିଛି। ସେପରି କ୍ଲଷ୍ଟର ଥରରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଦରମା ପାରିଶ୍ରମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରାଜକନିକା ବିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ 6:30ରୁ 12:30 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଓ ଅଚାନକ ସମୟରେ 12:45 ଠାରୁ 12:10 ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁଣିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋ କଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ଅଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁଟା ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଜକନିକାର ଆସିଛି ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 24/8/26ର ଚିଠି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ GAPG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, notice for the meeting at Empower Committee for filling of the 875 junior assistant post in the field of the DOBO ଆପଣଙ୍କର high school under the SME department. With reference to the subject, I am intimate that the principal secretary to government finance department, the chairperson of the Empower committee has pleased 25/8/2026 12 PM for the meeting of the Empower committee to consider the matter related to the filling of the vacant post of the junior assistant under the SME department. This will be held ଆପଣଙ୍କର conference hall of the finance department. ତ ଦେଖିବାର ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 8.25 ଲାख ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। 10 ବର୍ଷରେ ଖାଲି ପଦବୀ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା। ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 19%ରୁ 49% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଗକୁ ବମ୍ପର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିପାରେ, ରେଲୱେରେ ଆସିପାରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆସିପାରେ, ତା ସହିତ ଆର୍ମି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଟିଚରମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।